विशालगढ़ अरविंद नगर पंचायत क्षेत्र 7 दिनों से बिना बिजली के रह रहे हैं। मोलापारा ट्रांसफार्मर के सामने क्षेत्र के लोग आंदोलन में हैं। उन्होंने दावा किया कि अरविंद नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 7 दिनों से बिजली नहीं थी, जिसके संदर्भ में उन्हें पीने के पानी से शुरू होकर विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा रमजान के महीने के दौरान अल्पसंख्यक मुसलमानों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशालगढ़ जंगालिया विद्युत कार्यालय को सूचना देने के बाद भी क्षेत्र की ओर से कोई भूमिका नहीं हुई। ये दाबी मोलापारा ट्रांसफार्मर 7 दिनों के लिए बेकार था। कार्यालय के कर्मचारियों ने आकर इसे देखा, लेकिन इसे ठीक करने के लिए कोई पहल नहीं की। इसलिए हर कोई आंदोलन के नाम पर क्षेत्र से एकत्र हुआ। ट्रांसफार्मर की मरम्मत 1 दिन के भीतर हो जानी चाहिए, उन्होंने मांग की। उन्होंने कहा वे एक बड़े आंदोलन में उतरेंगे, यहाँ तक कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध करने की धमकी भी दी। कल का ये देखो कैसे এখন আমরা আজকে কি করছেন আন্দোলন নামছেন নাকি? হ্যাঁ কোন পঞ্চায়েত এটা? যা অরবিন্দ নগর পঞ্চায়েত। যদি আজ তোমার বিদ্যুৎ না আসে কি করবেন? আমরা আন্দোলন সত্য হয়ে গেছে আমাদের এখানে কারেন্টের সমস্যা, আমাদের যে ট্রান্সমিটার আছে ওটা খারাপ হয়ে গেছে। তো আজকে 3-4 দিন ধরে অফিসে দৌড়াদৌড়ি হয়েছে, অফিসে জানানো হয়েছে, পঞ্চায়েতে জানানো হয়েছে। কোন জায়গা? অফিসটা কোন জায়গা? জাঙ্গালিয়া। বাচ্চা ছেলে থাকতে কষ্ট, লেখাপড়া করাতে কষ্ট, দোকানদারি করতে কষ্ট হইতেছে, অনেক কিছু ধরনের সমস্যা। জলের লেগে ওই হাতে জল নিতে হচ্ছে, আরো অনেক ধরনের সমস্যা। আপনারা জানাছেন যে বিদ্যুৎ নাই যে? আমরা পঞ্চায়েতে জানাইছি, এরপরে এদিকে তারা ঠিক করতে হইতেছে, আগুন জল কাছে তারা খাইতেছে, ঠিক করে নিয়ে তারা ভাবতেছে। এখন আপনারা কি করছেন এখানে? আন্দোলন করছেন নাকি? আপনার দাবি কি থাকবে এখন? আমরা আজকের ভিতরে বিদ্যুৎ চাই, বিদ্যুৎ চাই। কোন জায়গা এলাকাটার নাম কি? এগুলো